በስመ አብ ወወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። ክቡራት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋትን ኣሓትን ሰናይ ሰንበት እንዳተመንና ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ መካነ ህይወት ቴሌቪዥን እዚ ስዕብ ትሕዝቶታት ሒዙልኩም ቀሪቡሎ። ኣብ መደብ ህፃናት ሎሚ እውን ራብዓይ ክፋል እምነት ህዝቢ ኣምላኽ ዝብል ትሕዝቶ ተዳልዩሎ መዛሙር ክህልወና እዩ። ከምኡ እውን ኣብቲ ሎሚ ዝተዳለወ መደብ ቃል እግዚአብሔር በኣቦና ቀሺ ዮናስ ወልደ ሩፋኤል ተስፋ መጽአት ጎይታና ዝብል ትምህርቲ ሒዞምልና ተዳልዮም ኣለዉ። ኣብቲ ንምስትንታን ዝጠቕመና መደብ እንጌራ ህይወት ድማ ምድሓን እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ዝብል ትሕዝቶ ተዳልዩሎ። ነዚ መደብ ተኸታቲልኩም ናይቲ መንፈሳዊ በረኸት ተኻፈልቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም። ሰናይ ምክትታል። መካነ ህፃናት መካነ ህፃናት
سلام نأخذكم يخون سلام أملاخ مس نفس وكفكم يخون أمنت حزب أملاخ ويدما تعباي أمنت أبوتاتنا بزبلار استي نسلسته تختاتل تخفالات أغرب لكم نيرا كابو بمقصال لومون مبل رابع أي كفال كاب قديون كسع نبيات زلو عبوتات زنبروم أمنت كنده سسينا أزي بمسارتتي عم مصحف قدسنا أب إبراويان معرف 10 حدا زلو نرخبو زانتا وي تاريخي مالتيو إبراويان صحافي 5 نقرنا أمنت مالت نمزخخار ذا أكل أمنت مالت نتي بتسفى النصبيو زرقاقز نتي زي رعنايو دما كم زلو زرديو أمنت مالت نتي بتسفى النصبيو زرقاقز نتي زي رعنايو دما كم زلو زرد مالتيو نزي ترقم زي صبو غيركم أصنعوا إيكم أبتقدم هاي خفال بزعبا أمنت عابل هينوك نوح رئينا نيرنا أبتقال أي كفال دما بزعبا أمنت أبراهام أبونا رئينا نيرنا بزعبا أمنت أبراهام إسحاق أبراهام ساران رئينا نيرنا أبسال ساي كفال دما كابي إسحاق كساب رحاب زلو يسحاق يعقوب يوسف موسى رهاب كلهم بزعبا زيهم حلف يلنا رئينا نيرنا بقار ناي إبراويان صحافي كابز بمقصال قال إمو انتاي كبلي بزعبا إني جديون إني باراق إني سامسون إني يفتحي إني داويد إني ساموئيل بزعبا كلهم نبيات كذن تولكم جزيه باللين أزنتي كودو هايك إلين ييلو نا إبراويان صحفي نساتهم بحفشة خجلت انكلو نساتهم أمنتهم منقستات كسعرو حق ذاتهم بأمنتهم نمنقستات سعرو يبلنا كنوعات مرحة السلازنا برو دما أملاخ ذهابهم تسفى رخبو عفانا بس عزقو زبالع حوي أطفئو كابا سياف صلعتهم دما أملتو ولاكوا دخمات انتنبرو ناي وصائي سراويت كهادنو حيلي توهيبوهم نزمصوهم سراويت كهادنو حيلي توهيبوهم قال دق انستيو دما نزفتوهم سدرابيتن كاموت تمليسهم تقبلمون كاموت تنسيهم تقبلمون بزحات كابزوم سبات محرت عين دلن يلوم تساقيهم موتو مخنياتو موتات نابهيوت مستنسؤو كاموت مستنسؤو زحاش عسب كم زرخبو رقصنياتات سلازي نبرو قليهم بلاقصن بمقرفتن قليهم دما بسنسلت تأسيرهم ويا بيت ما أسرتي إسروا نبرو إذا كلهم منتهم مالتي كالوقت دما بدار بأمني بتفلالي مسارحتات تقتلهم قليهم دما بزيك قربت بقر وي قربت هاتقال زخدن وخال أين برو من دخاتات بحماق التحزان سكياتن يوم نيرهم عالم نعاتهم زي تبك سلازخونت عم مدربدان عب انباتاتن عب بعتتاتن عب قدا قد مدرن كولال بلو إذا كله ما انت امنتهم بامنت مالتي كلهم زياتهم بامنتهم نعملاخ يحقوسو كوان تنبرو جنا تتسفى كي رخبوه كي توهبوا ميتهم
أمنت نيروهم مالتيو بأمنت موتو كمتي أقدمنا زقلتنا يو نتي زي الرأى أمنت مالت نتي زي الرأى مردة أصل زخونة بأمنت تردي أمو نتي تسفاز قبرو دما رقص أنياتات سلز نبرو إذا زخونة اللو مخنيات أملاخ زحاش نقر هالدليل ناس سلز نبريو بزي بقانا دما نافس عمي أمنتهم كبسحو عايدة ليو بزي بقانا نافس عمي أمنتهم كبسحو عايدة ليو سلازي بزعبا أمنت كمزجيرنا تماهرنا لنا كاببوتاتنا دما بزعبا أمنت إزي كنحز كنمهارك بقود ما كنستنتني قبعنا مالتيو مس ولدنان مس ممهرانان كوينا دما نزي تمهرتي كنزاربلو بحتون ملسن كنمايطلو بتاعنا قداسيو مالتيو مبارا مود عطا حانت تتنع تغسي خبكم يمو ددحري بلو نحنا قنا مستوم ندحري تمليسوم زتقفقو ايكونا انتاي دعا مستوم بأمنت زدحنو إنا نحنا قنا مستوم ندحري تمليسوم زتقفقو ايكونا انتاي دعا مستوم بأمنت زدحنو إنا مصحف إبراويان معراف 10 فقد 39 እግዚአብሔር ይባርኩ
نتوم عاوز وكانوا مناق في أميو نتوم زينا لواوين كو حميو رايوري هايو إتجاني سناي مغانو تعمو نتوم عاوز وكانوا مناق في أميو نتوم زينا لواوين كو حميو بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12 እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና አሎ ይብል ሓፂር ጸሎት ንጸልይ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ምኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርህታት ከዓ አእምሮ ይህብ ተባሂሉ ተጻሒፉ እሞ ከምኡ ክትገብረልና ንልምነካ ኣሎና። ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ክፈሪ ክትባረኸና ድማ بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ نصلي سلسل سمع كنا دما نمسكن تمسكن سبحات وكب لسلوس قدوس يدلوهم لآب وولد ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس روي كله جزي يزيني وزلفني ولا عالم عالم آمين. حسي زرع يعقوب نجسلو آب زنبر اوان مسأت قويتانا أو عامة شحن حمش ميثن عامة مرد زخون مسيلوهم نبرمو كمر كميروم عوارح قصيروم كابزة فترات كساب شو عتشح عامة سلز ملأه أبز وانزي قويتا خمس يو بيلوم كم زدم دمون بزي كازي نتتن بيتن نتيك أمرن زكاوم زبلة منافق وجن سيطان تباهيلو وجز كخون تأويجو من بارو زوجة مهران يتبارك برها أبتا حساب الزمن زل عالماوي أقوط أسرع الزمن اتبر مسحفهم قد يسمع له حمش تشحن حمش تميتن عمة عالم كاب عدام كساب لدة كريستوس شحن حمش تميتن عمة مهرت كاب لدة كريستوس كساب زمن أزرع يعقوب نجس اللوزنبرة دمر حمش تشحن حمش تميتن تلمرو شحن حمش تميتن شو عاد تشرح عمتات يخون أبت زمن تيز نبرة إمنت علم نشو عاد تشرح عمتات تراي كنسألنحيا زبلينيرو إذا ما كابتي إجزابي هير شدوش تمعالتي فتيرو بشابعيت معالتي كم زعرفه بمبقاس كمون كابتي أب قدس مصحف النرهبو أب مزمور داويتن أب ملأختي حوالي قدس بيتروسن تقريت زولو أب كرم أملاخ حنت معالتي كم شح عمتيا كلاي بيتروس ملاف سلسته فقد شمون تزبل تقصي بموصد استسرح كمر دماي اتبروخ تسفان نايت عزوز أملاخنان مدحانينان يسوس كريستوسن مقلاز كبري النات تصبنا قفعن على موت منيتن كحدنا أبزع على مزيئة بتنقاقن بصدقن بملخون كنبر يمهرنا له تسفا تراكي أكلسي بروخ تسفا تبهلو مهلاو نستبهل اتمقلاز لما عزوز مقلاز كبري يتواهي زالله قلتنا يسوس بعلو بزعبازي كزارب كله بآين بقالين زحفر زبلة ودسب بقرما أبون بقرما قدسان ملاأختون كمس كله بوء كحفريو بلا وانجل لوقاس معرفت شعته فر إسران شدشتن نزع عزوز مقلاس كبرزي
ነቢያት ብሉይ ኪዳን ብተደጋጋሚ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ይጽውዕዎ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ንኽልተ ነገር እያ ተመልክት። ቀዳማይ ነቶም ንኣምላኽ ዝተጻረሩን ዝዓመፁን መዓልቲ ጸልማትን ቁጥዓን መዓልቲ ፍርዲ ክትከውን ከላ ነቶም ተኻፈልቲ እቲ ብሩኽ ተስፋ ዝኾኑ ግና መዓልቲ ሓርነት መዓልቲ ደበስ መዓልቲ ምጽንናዕ እያ። ኣብ ትንቢተ ዮኤል ምዕራፍ 2:31 እታ ዓባይን እታ ፍርህን መዓልቲ እግዚኣብሔር ከይመፀት ፀሓይ ናብ ጸልማት ወርሒ ድማ ናብ ደም ክልወጡ እዮም በለ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ማራናታ ዝብል ቃል ተጠቒሙሎ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16:22 ማራናታ ዝብል ቃል ጥንታዊ ናይ ኣራማይስጥ ቃል ኮይኑ እዚ ቋንቋ እዚ ኣብ ዘመን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ዘመን ሃዋርያትን ዝዝረብ ዝነበረ ጥንታዊ ቋንቋ እዩ። ጎይታና መጺኡ እዩ ማራናታ ወይ ከዓ ከምቲ መብዛሕትኦም ሊቃውንቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝትርጉምዎ ጎይታ ኢየሱስ ነዓ ንኻልኣይ ግዜ ክመጽእ ዘሎና ናፍቖትን ጸሎትን ንምግላጽ እንጥቀመሉ ቃል ድማ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ መልእኽቱ ብጽርኢ ብቋንቋ ግሪክ እናጸሓፈ ከሎ ነዚ ቃል እዚ ግና ብኣራማይስጥ ዝገደፈሉ ምኽንያት ክንገረና ከሎ ኣብታ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ኣመንቲ ንሓድሕዶም ሰላም ክበሃሃሉ ከለዉ ማራናታ ጎይታ ይመጽእ ኣሎ ጎይታ ክመጽእ እዩ እናበሉ ሓድሕድ ይተባብዑ ብምንባሮም ኣዝዩ ዝውቱር ቃል ምንባሩ ከምኡ ከዓ ኣብ ልቢቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ኣዝዩ ዝተቐርጸ ሱር ዝሰደደ ናይ ጸሎት ቃል ካብ ምንባሩ ዝተለዓለ ምንባሩ ትርጉሙ ከይለወጠ ከም ዘለዎ ማራናታ ቢሉ ጸሓፎ ይብሉና። ነቲ ብሩኽ ተስፋ ዝነበሮም ምጽብባይ ናፍቖት ሃረርታ ንርአዮ። ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ እውን ነቲ ዝረአዮ ራእይ ጎይታ እወ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ከም ዝበሎ እሞ ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ነዓ ብምባል ከም ዝመለሰሉ ብምጽሓፍ እዩ ዛዚሙ ዘሎ። ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ነዓ ዝብል ድማ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ናይ መወዳእታ ቃል ኮይኑ ተመዝጊቡ ንረኽቦ። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22:20 ጎይታ ኢየሱስ ነዓ ዝብል ቃል ብኣራማይስጥ ማራናታ ዝብል እዩ። ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታና ዕለተ ምጽኣት ዝተፈላለዩ ሰባትን ጉጅለታትን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ጉጉይ ቀመራት ሂቦም ነይሮም እዮም። ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ቀዳማይ ዊልያም ሚለር ዝሃቦ ቀመር ዓለም ኣብ ዓመተ 1843 ወይ 1844 ክትጠፍእ እያ ኢሉ ተነቢዩ ነበረ። እቲ መዓልቲ ምስ ሓለፈ እዚ ፍጻሜ እዚ እቲ ዓብይ ተስፋ ምቁራጽ ብዝብል ይፍለጥ ኣሎ። እቲ ብሩኽ ተስፋ ናብ ተስፋ ምቁራጽ ክቕየር ከሎ ካብዚ ዝኸፍእ ካልእ እንታይ ክህሉ ይኽእል? ዊልያም ሚለር ነቲ ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 8:14 ንሱ ከዓ ክሳዕ 2300 ምሸትን ብጊሓትን ሽዑ እታ መቕደስ ክትህነጽ እያ በለኒ ካብ ዝብል እዩ ተበጊሱ። ድሕሪዚ ነቲ ኣብ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 14:34 ከምኡ ናብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 4:6 ዘሎ ሓንቲ ዓመት ኣብ ክንዲ ሓንቲ መዓልቲ ብዝብል ቀሚሩ እቲ 2300 ብጊሓትን ምሸትን መዓልቲ ናብ 2300 ዓመት ለዊጡ ተረድኦ። ድሕሪኡ እቲ ኢየሩሳሌም ክትሕደስን ክትህነጽን ዝብል ኣዋጅ ኣብ 457 ዓመተ ዓለም ከም መበገሲ ገይሩ ነቲ ጸብጻብ ብኸምዚ ዝስዕብ ቀመሮ። መበገሲ ዓመት 457 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝውስኽ ዘመን 2300 ዓመታት
457 ከም መበገሲ 2300 ዓመታት ድማ ወሲኹ 1843 ዓመተ ምህረት ኮይኑሉ በዚ መሰረት ዓለም ኣብዛ ዓመት እዚ ማለት ኣብ 1843 ወይ 1844 ክትጠፍአ ኢሉ ደምደመ ካልኣይ ሃሮልድ ካምፒንግ ዝበሃል እውን ጉንበት 21 2011 ዓለም ክትጠፍአ ኢሉ ተነቢ ነበረ ፈሸለ ሳልሳይ መሰኻኽር የሆዋ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብፍላይ ዓመተ 1914 1918 1925 ከምኡውን 1975 ዓለም ክትጠፍአ ዝብል ዓብይ ትፅቢት ነበሮም ግናኸ ማይ ዓሚኾም ተረፉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 36 ስለታ መዓልቲ እቲኣን ስለታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘይ ኣቦ በይኑ መላእኽቲ ሰማይ እንተኾኑ እኳ ወይስ ወዲ ዝፈልጣ የልቦን ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ከምቲ ብቐድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ክሳዕታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእትውን የተኣታትውን ነበሩ እሞ ማይ ኣይሂ መጺኡ ንኹሉ ክሳዕ ዘጥፍእ ኣይፈለጡን ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ ይብለና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ጊዜኡን ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን ኢልዎም ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ጊዜኡን ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 2 ግናኸ ኣሕዋቴ እታ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቂ ኮይና ብለይቲ ከም እትመጽእ በዓላትኩም ኣርጊጽኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ብናይ ዘመናትን ጊዜታትን ክንጽሕፈልኩም ሲ ኣየድልየኩምን እዩ ሰላምን ደሓንን እዩ ክብሉ ከለዉ ንጽንስቲ ቅልውላው ከም ዝሕዛ ሽዑ ጥፍኣት ብድንገት ይመጾም ከቶውን ኣይከምልጡን እዮም ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 9 ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሳሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፋኡ ኣይደንጉዮን እዩ መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራቂ ኮይና ክትመጽእ እያ በኣኣ ሰማያት ዋዕዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ ፍጥረት ሰማይ ብረስኒ ክመክኽ ምድርን ኣብኣ ዘሎ ግብርታትን ክነድድ እዩ ይብል ብርግጽ ጎይታ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ከምቲ ልደቱ ስቕለቱ ትንሳኤኡ ዕርገቱ ኣቐዲሙ ትንቢት ነይሩስ ፍጻሜኡ ዝረኸበ ዳግማይ ምጽኣቱ ድማ ሕጂ ትንቢት ኮይኑ ጽባሕ ብርግጽ ክጋሃድ እዩ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ እቲ ብሩኽ ተስፋ ክሳዕ ዝገሃድ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክንክሕድ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐ ክንነብር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጽድቂ ክንነብር ኣብዛ ዓለም እዚኣ በምልኾ ገዛ ርእስና መሊኽና ንኣምላኽ እናምለኽና ክንነብር ይምህረና ኣሎ እቲ ብሩኽ ተስፋና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 3 ልብኹም ኣይሸበር በኣምላኽ እመኑ በኣይ እውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እቲ እንተዘይህሉስ ምበልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመጽእ እሞ ናባይ ክወስደኩም የኢሉ ክብሪ ንስሙ ይኹን
ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምንቱ ክትኮኑ ዘገርም ተስፋ እዩ ቃላት ክርከቦ እንተዝኽእል እቲ ኣብ እግሪ ገማልያል እናተማህረ ዝዓበየ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክገልጾ ምኻኣለ መግለፂ ቃላት ስለተሳእነ ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰማዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለወሎም ብምባል ሓለፎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 9 እቲ ብሩኽ ተስፋ ነዚ ሕጂ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብሕማም ብሞት ብብኽያት ብዓመፅ እንሳቐዮ መወዳእታ ክገብረሉ እዩ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 2 እታ ቅድስቲ ከተማ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊኣ ኢላ ከም እተሰለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ርኢኹ ካብቲ ዝፋን እውን ዓው ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ምሳታቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ከዓ ህዝቡ ክኾኑ እዮም ኣምላኽ እውን ባዕሉ ምሳታቶምን ኣምላኾምን ክኸውን እዩ ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እዩ እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይኸውንን ድሕሪ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ፃዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ እቲ ኣብ ዙፋን ተቐመጠ ከዓ ንኹሉ እሕድሶ ኣለኹ በለ እዚ ቃል እዚ እሙንን ሓቅን እሞ ፀሓፍ በለኒ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ብሩኽ ተስፋ ካብቲ ጻድቕ ፈራዲ ኣኽሊል ጽድቂ እንቕበለሉ እውን እዩ ከላይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ፍቁራን ህዝበ ክርስቲያን እቲ ተዋሂብና ዘሎ ብሩኽ ተስፋ ኣብ እዋን ሞት ይኹን መከራ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ተስፋ ካብቲ ዘሎና ፀገም ንላዕሊ ምዃኑ ክወዳድሮ ከም ዘይኽእል ዘዘክረና ተስፋ እዩ ጎይታ ብሃንደበት ስለ ዝመጽእ ወርትግ ድልዋት ክንከውን ዝገብረና ተስፋ ድማ እዩ እወ ከምቲ ዝተባህለ እቲ ብሩኽ ተስፋ ክሳዕ ዝገሃድ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክንክሕድ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐ ክንነብር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጽድቂ ክንነብር ኣብዛ ዓለም እዚኣ በምልኾ ማለት ገዛ ርእስና መሊኽና ንኣምላኽ እናምለኽና ክንነብር ይምህረና ኣሎ ግናኸ ኣሕዋቴ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምፅኦም እዩ ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብሂወት እንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቅድሞም እዚ ብቓል ጎይታ ንብለኩም ኣሎና ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱን ቅድም ክትንስኡ እዮም ድሕሪዚ ንሕና ብሂወት ጸኒሕና ዘሎና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንለዓል ኢና ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንሓድሕድኩም ተጸናንዑ ማራናታ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ነዓ እግዚአብሔር ይባርክ
4 እግዚአብሔር ድማ ጸበባት ግብጽ ዘሎ ህዝበይ ፈሊጠየሞ ስቃዮም አጸቢቀ ሪኢኹ እቲ ብሰር መጨነቅቶም ዘውይዎ ሰሚዐ ኣለኹ ስለዚ ካብ ኢድ ግብጻውያን ከድሕኖም ወሪደ ኣለኹ ካብታ ምድርቲኣ ናብታ ጽብቕትን ረሕብትን ጸባን ማዓርን ተውሕዝ ምድሪ ናብታ ቦታ ከነአናውያን ከደይቦሜ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ወደ 7 ክሳብ 8 ምድሓን እግዚአብሔር ቀረባ እዩ እግዚአብሔር እንተዘይወሪዱ ነገራት አይጽብቕን እግዚአብሔር እንተወሪዱ ግን ኩሉ የጸብቕ እዩ እግዚአብሔር ክወርድ ከሎ ኩሉ በቦቱ እዩ ዝሕዝ ንሱ ዘመሓድሮ መን ይዘባላሽዎ ኩሉ ሰላም ይዝኸውን እስራኤላውያን ብሰንኪ ኃጢአት ኣብ ግብጽን መቕጻዕቲ ምስ ተወፈዩ ካብ ምብዛሕ መከሩ ዝተለዓለ ኣብ እግዚአብሔር በሉ እግዚአብሔር ከዓ ሰምዖም ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 2 ካብ 24 ክሳብ 25 ኣምላኽ ድማ ቁዘምኦም ሰሚዐ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ምስ አብርሃምን ምስ ይስሐቅን ምስ ያዕቆብን ዝኣተወ ኺዳን ዘከረ ኣምላኽ ድማ ናብ ደቂ እስራኤል ረአየ ኣምላኽ ከዓ ህልዋቶም ፈለጠ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ምፍላጥ ፍልይ ዝበለ እዩ ሰብ ህልዋት ፈሊጡ ወደ ሓደ ከይገብር ይኽእል እዩ ሰብ እኳ ጽቡቕ ካንተ ደለየ ምፍጻሙ ኃይልን ስልጣንን ግን የብሉን ኩሉ ነገር ኣብ ኢድ እግዚአብሔር እዩ ዘሎ እዚ ናይ ህይወትና ናይ ሃገርና ኣብዚ ዝፍለ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ዝበጽሕ ቁዝማ ክህልወና ጸሎትና ኣብ እግዚአብሔር ቅቡል ክኸውን ኣለዎ ቃል እግዚአብሔር መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ይብለና እዚ ማለት ምሕረት ዘይገብር ሰብ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ኣይረክብን እዩ ካብ ኣምላኽ ምሕረት እንተዘይረኺብና ከዓ ጸሎትና ፈጺሙ ክስማዕ ኣይክእልን እዩ ምስ ሰባት ክንነብር ከሎና ሰባት ክብድሉና ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ነገር ዝግና ንሕና ምሕረት ክንገብር ኣለና ንኣና ንምድሓን ምኽንያት ምእንቲ ክኾነና ኢልና ኢና ምሕረት እንገብር ስለዚ እግዚአብሔር ብምሕረት ምእንቲ ክጥምተና ነቶም ዝበደሉና ምሕረት እናገበርና ናይ ውልቅና ናይ ስድራና ይኹን ናይ ህዝብና መከራ ናብቲ ኩሉ ዝኽእልን ጻድቕን ፈራድያ ሓሊፍና ንምሃብ ወቕንዕና ኣውያትና እህህታና ኣብ ኣምላኽ ንፍስስ ኣብ ትነቓዕ ደው ንበል ኣምላኽና በዓል ስልጣን እዩ ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን እዩ ብምድብ ግዚኡ እህህታና ሰሚዑ ካረፈና እዩ ንሱ መውግእ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ መቃስቲ ይሰብሮ ንኹናት ይቀራስሞ ንሰረገላታት በሓዊ የንድዶ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46 ፍቅዲ 9 ንሱ ንኹሉ መወዳእታ ይገብረሉ እዩ እሞ ንስኻ ግና መሕለዊ ኢኻ ኣይትሕደግ ንጽናዕ ጠቕሲ ኣብ ኩሉ ጸበቦኦም ጸበቦ መላእኽ ገጹ ድማ ኣድሓኖም ብፍቅሩን ብለውሃቱን ተበጀዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንገሮምን ሓዘሎምን ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 9 ጸሎት መድሓንየይን ጓሳየይን ሓላውየይን ዝኾንካ ኣምላኸይ ክብሪ ንስምካ ይኹን በዓል ስልጣን ምሕረተኛ ንስኻ ጥራይኻ እሞ ብምሕረትካ ወሪደ ኣለኹ ኢልካ ህልዋትና ክትፈልጦን ኩሉ መከራና ክትውዳእልና እጽሊ ኣለኹ ኣሜን ስለ ዝጸንሐና ግዜ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን በዚ ዝጸንሐ መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒጽኩምን ተገልጊልኩምን ክትኮኑ እምንትኾና እዩ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኽብ እግዚአብሔር ምስ ኩሉና ይኹን